Students, welcome back to MGM Education. Now we are going to have some idea about Gopabandhu Das. He is known as Utkala Mani. Madhusudan Das, Utkala Gaurava, and this man is known as Utkala Mani. Right? ହେଲେ ଉତ୍କଳର ମଣି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସମାଜ ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦିଗରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଓକେ ତା ଛଡ଼ା ସମାଜ ସେବା ରାଜନୀତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ତିନିଟା ମିଶାଇ ଦିଅ ଏ ତିନିଟା ତାଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ସଜାଇ ଦେବ ଜନ୍ମ ଦେଖ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ସୁଆଣ୍ଡା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓକେ ସୁଆଣ୍ଡା 1877 ତାଙ୍କର गुगल रे मार्क देख डेट ऑफ बर्थ 1877 दब आ जगन्नाथ पट्टनायक बही में 1877 का देती आउ ये हरिहर पंडा बही रे 1899 देती सीटा गोटे कन्फ्यूजन अच्छी कि तुम 1877 ठीक हम तुम सेटा ही यूज कर से तांकर एजुकेशन ग्रेजुएशन बीए करथिले 1904 रे कलिकता विश्वविद्यालय रे बीएल डिग्री हासिल करथिले शिक्षित पाठ पढ़ा पढ़ी तांकर भल थिला अच्छा आउ आंकर तो गर्व गौरव अनेक कथा समाज तांकर गोटे खबर कागज सीटा गोटे बिट क्वेश्चन आसी सी तार संपादक थिले प्रतिष्ठा भी सी करथिले 1928 रे तांकर वियोग हैला माने मृत्यु हैला 1928 केबे 1928 रे से मृत्युवरण कले ओके तांके केते गुडे काव्य कविता मध्य लिखछन रे पिला माने बंदीर आत्मकथा धर्मपद कारा कविता एटा टिके परीक्षा रे केबे केबे आछी से ए तांकर लेखनी गुडिको धर्मपद भी गोटे इंपोर्टेंट जिनिस देखो हो आंको एबे कोन करबा पॉइंट पॉइंट करके जेते बेला हमें जिबा राजनीति समाज सेवा साहित्य जगत तीन खंड बस राजनीति रे ये कांग्रेस रे जोग देथिले 1916 रे राजनीतिक जीवन आरंभ होइतिला असहयोग आंदोलन रे आंकर भूमिका थिला तिलक स्वराज पांठ कोन सब एमति करि करि ए ओडिसा रो नेतृत्व नै थिले तमे असहयोग आंदोलन रे तांक विषय रे जानि पारिबो एणु ओडिशा रे उत्कल प्रदेश कांग्रेस गठन एवं यार लीडिंग पार्ट से नहीं थिले स्वाधीनता संग्राम पाई लड़ी थिले सीटा ता बाद सही समय रे से ओ सत्यवेदी वन विद्यालय जातीय शिक्षा पाई बोलकी इटा तांकर बहुत इंपोर्टेंट जिनस पूरी निकटस्थ साखी गोपाल ठारे से सत्यवेदी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करथिले ताको मुक्त वायु मध्य इंग्रेज विद्यालय स्थापन करथिले तापरे आंक सहित से पंचशाखा लिंक ये जो सत्यवेदी वन विद्यालय रे जातीय शिक्षा प्रसार पाई बोलकी से तांकर फ्रेंड्स के जण पांच जण से माने पंचशाखा बोली कहा जाय जे पंचशाखा ना भी मन रखिथिबा अछि तम ताई मित्र दे देबो आइ मित्र पंचशाखा रो मेंबर के नाही बोल दे देबो मल्टीपल एमसीक्यू तेणु मन रख आईने दीटा दास तीन टा मिश्र दीटा दास के हरिहर दास नीलकंठ दास टू दासस आउ मिश्र तीन जन कृपा सिंधु मिश्र लिंगराज मिश्र गोदावरीश मिश्र तीन टा मिश्र दुईटा दास पंचशाखा बोल के एमान ना अच्छी एमाने से विद्यालय मध्य परिचालना पाई भरपूर सहयोग देथिले गोपबंधु दास को जहाँ फल ए अंचल समस्त समाज सेवा पाई मध्य से विद्यालय माध्यम ही हो पारथला पंचशाखा को मन रखिबो एटा गोटे क्वेश्चन आसीबो तापरे उत्कल सभा उत्कल सम्मेलनी दुईटा जगह गोपबंधु दासंकर भूमिका विषय रे मन रखिबो ए भूमिका कौन ओडिया भाषार उत्थान ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठन तुम तो जानछ उत्कल सभा उत्कल सम्मेलन कौन पाए आंक लीड करथिले से समय आंके ठीक अच्छे आउ आंकर कौन हाईलाइट जिनस जाक अच्छी से सब टिके देखीदवा आउ हाईलाइट रे आश्रम कौन कौन करथिले स्वराज आश्रम
ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଜଗତସିଂହପୁରରେ, ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ କଟକରେ, ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ଏଙ୍କର ଆହୁରି କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଲେଖନୀ ଗୁଡ଼ାକର କେଉଁ ଦେଖ, ସମ୍ବାଦ ନାମକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ସତ୍ୟବେଦୀ ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକା, ଦେଖ ସତ୍ୟବେଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ଅଛି, ସତ୍ୟବେଦୀ ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକା, ସମାଜ ନାମକ ଏକ ପତ୍ରିକା କାହା ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେଲା? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମକଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ପରେ ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଯାକ ନା କ'ଣ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନା ଯାକ ମନେ ରଖ। ଧର୍ମପଦ, ଗୋ ମହିତ୍ମା ବୋଲେ ଗୋମାତାଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ ଆଣି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ବୋଇଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସେଟିଂ କରିଦେବ। ତୁମେ ମନେକର କାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3 ମାର୍କ ବାହାରିଲା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ବୋଲେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ଏ ଗଳ୍ପ, ଆଉ କ'ଣ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଗଲା 3 ମାର୍କ। ପିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଏଇସବୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ପୁସ୍ତକ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ, 3ଟା କଥା ତମ ମନେ ରହିଲା। ଜନସେବା ପାଇଁ ତ ସେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ସୋସିଆଲ ସୋସାଇଟି, ସ୍ପେଶିଆଲ ସୋସାଇଟି କ'ଣ, ହଁ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ବୋଲି ତୁମେ କହିବ। ସେଇଟା କେବେ କରିଥିଲେ? 1926ରେ ସମାଜ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏଥିରେ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ହେଉଛି ଏ ସୋସାଇଟିର। ସୋସାଇଟିଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। କିଏ କରିଥିଲା ବୋଲି କହିବ? ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ସ ସୋସାଇଟି, ପିପୁଲ୍ ସୋସାଇଟି। ଇଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ଇଂଲିଶ ଅଭ୍ୟାସ, ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବାର ଟିକେ ଅସୁବିଧା। ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ ସୋସାଇଟି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଇଂଲିଶରେ ଅଛି। 1926 ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମନେ ରଖ, ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍, ସମାଜ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଟାଇଟଲ୍ ଦିଆହେଲା? ଉତ୍କଳ ମଣି, ରାଇଟ୍। ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅମର, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ସେ ସର୍ବଦା ଜୀବିତ। ହଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 3ଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି। ନାଇଁ, ଏପଟେ ଦେଖ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଅସ୍ମିତା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାଷା ଅସ୍ମିତା ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ତୁମର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆଉ ସାରଳା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ପ୍ଲସ୍ ରମା ଦେବୀ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଲେ ଆଉ 3ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି, ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ମୋର ଯିବା ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଦେଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଏକା ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କଭର୍ କରୁଛି, ରାଇଟ୍। 20 ମାର୍କ ତୁମର MCQ ଆସୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରୁ, 14 ମାର୍କ ଖଣ୍ଡେ 14 ମାର୍କ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, 14 ମାର୍କ ଆସୁଛି ଇଏ ଶେଷ ୟୁନିଟ୍। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଜାଗ୍ରତରେ ଏ 2ଟା ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କର। ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ତ ସେଇଟା ତୁମକୁ କହିଦେଇଛି। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମେ ଫୋକସ୍ କର। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଟେକ୍ କେୟାର, ରିଡ୍ ୱେଲ୍, मेक अ प्लान, क्रिएट ब्रीफ नोट्स, छोट छोट पॉइंट्स तैयारी कर दियो, हाईलाइट पॉइंट्स तक मन रख, एडजस्टमेंट करके लिखिया माइंड कूल रख। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू द एग्जामिनर्स जो मान जाऊँ परीक्षा दब। ओके बाय।